नमस्कार निज न्यूज चैनल को स्वागत करुछि मु निजे गीतरे अछि मीठा मीठा भाउज प्रेम मीठा किंतु एठी अंगूर फल खटा करि दैछि। सोशल मीडिया रे भाइराल हेबाकु लागिछि अंगूर फल एवं ईर्षा भाउजंक प्रेम कहानी उपरे किंतु केबे जानिबा को चेष्टा करिसंती ईर्षा भाउजंकर स्वामी आ छुआंकर अवस्था कोन होउथिबो। तो चलंतु डायरेक्ट पचारि बुझिबा ईर्षा भाउजंकर भइटा माने स्वामी को डायरेक्ट कथा हबा। कहीं ईर्षा तमें बाध्य हल मत छाड़िया केमी बची तुम बिना ईर्षा कहीं ईर्षा बापा बापा अरे कौन ला तुम मीडिया वाला होसंती मीडिया वाला कोठी कोठी हस हस प्रेम साजिला काल खेल कला अंगूर फल आउ फसीगले बाउंश मूल। तो आसतु तांको स्वामी आ पिला छुआंक विषय पचारि बुझिबा। बाउंश बाबू आसतु। आम न्यूज चैनल को आपनकर परिचय टिके दे दियंतु। आज्ञा नमस्कार मो ना हूँ बाउंश मूल आई मोर दीटा छुआ गोटे हूँ कला अंगुर आ गोटे खैरिया अंगुर। बाउंश बाबू पिला दीटा छाड़ी दियंतु आमे कथा बा आपनकर सहित। कला खैरिया जा जा से खेलिबे जा। आउ बाउंश बाबू आपनकर पूरा परिचयटा दियंतु। मो परिचय मु कौन देवी सारा ओडिशा तो मो परिचय घूरी बुलुची प्रति टीवी मोबाइल में मो परिचय सृष्टि होची। ऑटो आनिला फाट अंगूर फलर नाट। हो बाउंश बाबू अच्छा से दिन कौन होइतला पूरा घटनाटा संक्षेप रे कहबे कि? मोर मन अच्छी से दिन बुधवार थिला ईर्षा कहला बाउंश मूल आज बुधवार टा गोटे कंकड़ा आनंदनी मुझे हाँ मो धन पाई कंकड़ा नहीं आसबि बजार बालुआ कुकुड़ा एड़ी केड़ी आणिक आसली तरकारी खाइलु राति 9टा 10टा बेलू मोर दी पुओ एपटे शोते एपटे मुझे आउपटे शोला ईर्षा राति घंटे 2 घंटा जाइए ना मो पुओ दीटा तलक ओह्लैली ईर्षार मोर खट उपर शोलु हठात आसी चिल्ला लगे अंगुर अंगुर फल अंगुर अंगुर एतिकी कहीकि मो दीटा अंगुर को छाड़ी चली गला। बाउंश बाबू माने अंगुर माने माने मो कला अंगुर आ खैरी अंगुर दी छुआ को छाड़ी चली गला कोतर के जाड़ी एना दी छुआ को नहीं मु केमिति बंची केमिति मो घर संसार बाबा मती भी ईर्षा थिला बेले सबुदिन आमको राति 2टारे उठे नहीं जाए मुतैया को अबे ये मुती दउची खटरे आउ मु भी जा जा से बाउंश बुदारे मुत जा अरे बाउंश मूला नु हे बाउंश बुदा हां बाउंश बाबू आपनकर पारिवारिक स्थिति केमिति कोन थिला? देखो पारिवारिक स्थिति बहुत मजबूत थिला बहुत टाण थिला सते लागुला जमी अंबुजा सिमेंट तैयारी कि आ से मुझे भारी टाण थी बाहागर वर्षे 1.5 वर्ष हो आम 2टा संतान हेले जड़े है कला अंगुर आ जड़े खैरी अंगुर तापर हठात केमती सते गोटे घड़घड़ी मारला कि वर्षा मारला कि चेंज हो गला सते मतलब लगे एमती मो घर आगे पिचु रोड हो ऑटो चलती कि अच्छा बाउंश बाबू आपणकर स्त्री जन एबे ओडिया एल्बम हिरोइन ता विषय आपन कौन कहबे? बापा बापा बो फोन बाइछ मो ईर्षा ये देखो जहाँ मोबाइल देखी तारी वीडियो जहाँ मोबाइल देखी मोबाइल लैपटॉप टीवी वाईफाई सब तरह बेसी खराब लगुच मो विषय किसी लोग कमेंट कर बेसी खराब लगुच कमेंट गुड़ा देखो आप देखो ये देखो
ଜଏଁ ଲେଖିଛି ଏହେ ତୁ ନାରୀ ନା ରାକ୍ଷସୁଣୀ ଛି ଛି ଲୋ ତୁ କି ନାରୀ ଏଇ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛି ହଇଲୋ ବାସ୍ ମୁଁ ପୁରା ପଢ଼ି ଦେଇଛି। କେମିତି ସହିବି ଆପଣ ସହିବେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି କୋଉଠି କ'ଣ କରିବ ଆପଣ ସହିବେ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବି ଜମାନିବ ପଳେଇଲେ ନା କ'ଣ ଆରେ ବାଉଁଶ ବାବୁ ନା ମୁଁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାଉଁଶ ବାବୁ ଦେବିନି ଶୁଣ ନା, ଓହୋ ମୁଁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆରେ ବାଉଁଶ ବାବୁ ଆରେ ଆରେ ଓହୋ ସେ ଅଟୋଟାକୁ କାହିଁ ବାଡ଼ଉଛ? ସବୁ ନାଟକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏଇ ଅଟୋ ଛାଡ଼ି ଭାବିଦେବି ଓ ଓ ଓ ବାଉଁଶ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଆସିଲେ ଆସନ୍ତୁ। ନା ଓହୋ ମୁଁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବିନି ଓହୋ ମୁଁ ବାଉଁଶ ବାବୁ patience ଏଇଟା ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ହଉ ଆଚ୍ଛା ବାଉଁଶ ବାବୁ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ କିଏ କି? ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ଦୋକାନରେ ମିଳେ ନାମ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଏଇ ଯୋଉ ଈର୍ଷା ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଦେଖି ତମ ଧଜିଆ ଉଡ଼େଇଦେବି। ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଡ଼ିବ ବାଉଁଶ ମୂଳ। ଆପଣ ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ସେତିକି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମକୁ ପଳାଏ ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗୁର କାମରେ ବାହାରି ପଡ଼େ ଆସି ଏଇ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିଲି ତାକୁ ସବୁଦିନ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଉଥିଲା ତାକୁ ସବୁଦିନ ଅଟୋରେ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା ସେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ବି 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରେମର ନିବେଦନ କଲା ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ବାଧ୍ୟ କଲା ଆଉ ମୋ ଈର୍ଷା ପୁରା ନିରିମାଇ ଲୋକଟା ପାଳନା ଏତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି ହଁ ମାରିଦେଲା ପୁଣି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରି ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ଫୋନରେ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁର ଅଜା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଘର୍ଷଣ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବିନି ଈର୍ଷା ଦେଖିଲେ ତ ଏ ଥିଲା ବାଉଁଶ ମୂଳଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଗୀତରେ ଅଛି ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅଙ୍ଗୁର ଖଟା ପଡ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାଉଁଶ ମୂଳ ପୁରା ଉପୁଡ଼ିଯିବ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୋଜିଆଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କ'ଣ ଢୋ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାଣି କିରେ? ଆରେ କିଏ ଅଟୋକୁ ବାଡ଼ଉଛି ଓ ବାବୁ କାଇଁ ଅଟୋକୁ ବାଡ଼ଉଛ କାଇଁ ଅଟୋ ଅଳଚଳ କରୁଛ ଜାଣିପାରୁ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହଉଛି ହଁ ଇର୍ଷା ନାଇଁ ଲୋ ଅଟୋଟାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପେଲୁଛି ଲୋ ବାଡ଼ଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ ତୁ କହିଲୁ ତୁ ହାତ କାହିଁ କାଟିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ହାତ କାଟିଥିବୁ ନା ମୁଁ ପୁରା ଶିର କାଟିଦେବି। ହଁ ହଉ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଏ ଗାମୁଛା ରଖିଛୁ ଟି ମୁଁ ପୁଣି ପିନ୍ଧିବି 7-8 ଦିନ। ହଉ 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 ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେବି କିଲୋ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେବି ନା ଗେଣ୍ଡୁ ନେବି? ହଉ 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 ହଉ